Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. Padre amado, gracias Thank you, Father, por este hermoso día. for this wonderful day. Gracias por la calor. Thank you for the heat. Gracias porque tú nos das el clima que es necesario. Thank you because you give us the climate that is adequate. Ese calor, Señor, en lo físico, Oh, that heat and the physical heat, te pedimos sentirlo en lo espiritual. we ask that we can feel that in our spirit. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra mente y corazón. That your word may reach the deepest part of our minds and our hearts. Y sabemos que un día va a dar fruto. And we know that one day it's going to bear fruit Porque tu palabra es viva y eficaz. because your word is a living word. Bendice cada persona y cada familia en este lugar. Bless everyone that's in this place. Y gracias por tu amor. And thank you for your love. En el nombre de Jesús. In the name Amén. of Jesus, amen. Pueden tomar sus lugares. You may be seated. Para los más memoriosos, For those that remember, estamos en una serie llamada Verano por los Salmos. we're on a series called Summer in the Psalms. Y no sé si alguno de ustedes se ha tomado en serio de leer los salmos. I don't know if you guys have taken it serious to read all the Psalms. Si no han empezado, les aconsejo que empiecen. If you haven't started, I suggest you begin. Hay muchas cosas que podemos aprender en los salmos. There's a lot of things we can learn in Psalms. Y vamos a empezar con algunas cosas, algunos datos curiosos sobre los salmos. And we're going to start with a couple interesting facts about Psalms. El Salmo 117 Psalm 117 es el más cortito. is the shortest one. Nada más tiene 2 versículos. It only has 2 verses. Y luego el Salmo 119 And Psalms 119, es el más largo. it's the longest one. Tiene 176 It versículos. has 176 verses. Pero lo interesante But the interesting part es que el Salmo 118 is that Psalms 118 es justo el centro de la Biblia. is right in the middle of the Bible. Y el Salmo 118 en el versículo 8 And Psalms 119 in verse 8, se considera que es el punto medio de toda la Biblia. and it's considered the middle point of the entire Bible. Y lo que dice aquí And what it says here, podría ser todo lo que está escrito. it can be everything that's written. Porque el Salmo 118:8 dice, Because Psalms 118:8 says, confía en Dios, trust in the Lord, no confías en el hombre. don't trust in men. Entonces el punto centro de toda la Biblia So the center part of the entire Bible es confía en Dios, is trust in God, porque Él nunca nos va a fallar. because he's never going to let us down. No confíes en el hombre, Don't trust in men, porque puede que te falle. because they can let you down. Y no vamos a hablar del Salmo 118. And we're not going to be talking about that psalm today. Nada más era un dato curioso que quería compartir con ustedes. It's just a fun fact I wanted to share. Cuando Juan y yo nos casamos, When Juan and I got married, empezamos, o bueno, siempre fuimos a la iglesia, we always went to church, pero por parte de las dos familias, but from both of our families, aunque había creyentes en ambas familias, even though there was believers in both of our families, siempre nos decían que nosotros íbamos a la iglesia por conveniencia. they always said that we went to church at a convenience. Y era algo que nos molestaba, And it was something that would bother us. porque cuando teníamos oportunidad de reunirnos en familia, Because when we were able to get together as a family, siempre nos decían eso, ustedes van a la iglesia por conveniencia. they would always tell us, you guys go to church out of convenience. Y esto le da título al mensaje. And this is the title that I'll use for the message. Vamos a estar estudiando hoy el Salmo 112. We're going to be talking about Psalms 112. Y el título del mensaje es, And the title of the message is, sí, me conviene. Yes, it's good for me. Cuando nosotros nos casamos, When we got married, algunos de ustedes ya han escuchado nuestro testimonio some of you have heard our testimony. y quisimos quedar embarazados. We wanted to get pregnant.
Los doctores nos dijeron que nosotros nunca íbamos a ser padres. The doctor said we would never have kids. Había esterilidad y nunca seríamos padres. That we were sterile and we would never be parents. Entonces, aunque hicimos tratamientos y seguimos procedimientos, Even though we did treatments, no había bebé. there was no baby. Entonces, un día leímos en la palabra And once we read in the Bible, que Dios le daba hijos a los estériles. God would give kids to those that were sterile. Él tiene poder. He has power. Y nosotros creímos. And so we believe. Entonces, sí, me conviene, So yes, it is in my advantage porque Dios nos dio una hija. because he provided a daughter. Y cuando hemos estado enfermos, como cuando a mi hija le diagnosticaron un tipo de cáncer, So whenever we've been sick, like when my daughter was diagnosed with a type of cancer, y nos dijeron que solo iba a vivir hasta la adolescencia, and they said she would only live into being a teenager, nosotros creímos we believe, y Dios la sanó. and God healed her. Entonces, sí, me conviene. Yes, it is to my advantage. Cuando hemos visto problemas financieros When we've seen financial problems, y vemos en la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata and when we know that God is the owner of all the gold and all the silver, y que no deja a los justos desamparados, and he doesn't leave the just alone, entonces sí, me conviene. yes, it is in my interest. Pero lo más importante, But the most important part, cuando sé que por mis pecados estoy condenada al infierno, and when I know that because of my sins I should go to hell, pero Dios manda a su Hijo y me promete vida eterna, and God sends his son and provides eternal life, sí, me conviene. yes, it is to my advantage. Estoy por conveniencia, I am here because it is to my advantage. porque me conviene creer en un Dios que tiene poder. Because it is to my advantage to believe in a God that has power. Me conviene creer en un Dios que salva, It's to my advantage to believe in a Lord that saves, en un Dios que sana, in a God that heals, que liberta, that liberates, que restaura matrimonios, that restores marriages, que restaura that familias, restores families, que trae al hijo pródigo a casa. that brings the prodigal son back home. Entonces, estoy por conveniencia. So it is to my advantage. Sí, Yes, lo entendí de esa manera. I understood it that way. Y cuando quisieron atacarme And nuevamente, if they wanted to attack me again, entonces me siento dichosa de creer en un Dios and I feel worthy to believe in a God que me da todo lo que necesito. that gives me everything that I need. Y si Él lo tiene para cada uno de nosotros, And if he has it for each one of us, y si quieren señalarme como que estoy en la iglesia por conveniencia, and if they want to point out that I'm in church out of convenience, sí, yes, ojalá tú también fueras así I hope that you are that way. y quisieras aceptar todo lo que Dios tiene para ti. And you want to accept everything God has for you. El Salmo 112 Psalms 112, empieza con una palabra, it starts with one word. aleluya. Praise the Lord. Y no es una simple palabra, And it's not a simple word, es una palabra poderosa. but it's a powerful word. Otro dato curioso Another interesting fact es que la palabra aleluya is that the word hallelujah, aparece por primera vez en las escrituras it's the first time that shows up in the scriptures en el libro de los Salmos. in the book of Psalms. Por lo menos unas 22 veces. At least 22 times. Y la palabra aleluya And the word hallelujah viene del hebreo comes from Hebrew que dice halal. that means halal. Halal es estar muy gozoso, Halal is to be very joyful, alabar a un Dios todopoderoso, to worship an all-powerful God, tener un agradecimiento que desborde to be so grateful, incredibly grateful, para alabar a un Dios so that we can worship a God que tiene el poder that has the power de hacer lo imposible. to do the impossible. Entonces, este salmo So this psalm empieza con una palabra starts with the word que nos invita a alabar a Dios that encourages to worship God de una manera grandiosa, in an incredible way, de una manera en que si lo sintiéramos como es, in a way that if we really felt it the way it was, no estaríamos quietos en nuestro lugar. we wouldn't be still in our own place. Debería de haber algo que nos motive a alabar a Dios, There should be something that motivates us to worship God. porque yo estoy segura Because I'm certain, que Dios ha hecho algo en tu vida. because God has done something in your life. Y si tú dices, And if you say,
Yo no he recibido ningún milagro sobrenatural. I haven't received any miracle in my life. Yo te digo, I'm going to tell you, por lo menos hay uno, at least there's one que no puedes comprar that you cannot buy ni lograr and you can't achieve it con nada de lo que tú hagas. with anything that you do. Si tú creíste en Jesús, If you believed in Jesus, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. your name was written in the book of life. Y tu nombre And your name nunca más será borrado. will never be erased. Porque no es por lo que nosotros hacemos, Because it's not what we do, es por lo que Él hizo it's what he did en la cruz. at the cross. Y si eso no te motiva And if that doesn't encourage you a darle gloria a to Dios, give him worship, a alabar una alabanza a Dios to worship him, y aplaudirle a and Dios, to clap for him, no sé qué más te puede motivar. I don't know what else can motivate you. Pensar que un día, Thinking that one day, más tarde o más temprano, sooner or later, vamos a ser llamados a su we're going presencia. to be called to his presence. Y si hemos creído en el milagro de la resurrección, And if we have believed in the miracle of the resurrection, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. we're going to resurrect with him Por lo que Él hizo, for what he did, no por lo que nosotros hemos hecho. not for what we have done. Este versículo 1 continúa diciendo, This verse continues saying, alabado sea el Señor, praise the Lord. dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y en temer al Señor. How joyful are those who fear the Lord and delight in obeying his commands. Si lo miramos como que hay dos mandatos ahí, If we see it like there's two mandates there, el primero es, the first one is, cumple sus mandamientos, it says, obey his commandments. pero no como algo forzado, But not like in a forceful way, porque dice dichosos, but it says, joyful are those. o sea, siéntate feliz cuando cumples los mandamientos. So feel joy when you are doing his commandments. No se debe de sentir como algo pesado u obligado, It shouldn't feel obligated or like a load, sino como algo que podemos disfrutar. but something that we can enjoy. Y el siguiente mandato dice, teme al Señor. And the last part says, fear the Lord. Y temer a Dios no es tener miedo, And to fear the Lord is not to be afraid, es honrarlo but it's to honor him y obedecerlo por quien Él es. and obey him for who he is, Porque Dios es bueno because he is good. y nos da mucho más de lo que merecemos. And he gives us way more than what we deserve. Entonces, obedecer a Dios So obeying the Lord simplemente porque nos conviene todas las promesas que hay para nosotros, simply because we want all those promises that are for us no debe de ser algo pesado y con carga. shouldn't be something heavy as a burden, Debería de ser algo que disfrutemos. but on the contrary, it should be something we enjoy. Porque si disfruto obedecer a Dios, Because if I enjoy obeying the Lord, hay promesas para mi vida. there's promises for my life. El versículo número 2 Verse number 2, dice, sus hijos prosperarán en todos lados, la descendencia de los justos será bendecida. their children will be successful everywhere, and an entire generation of godly people will be blessed. Entonces, miramos que el primero nos dice, teme a Dios y disfruta obedeciéndolo. The first one we say, fear God and be joyful. Entonces viene una promesa. Then there's a promise. Es una promesa de prosperidad generacional. And it's a promise of generational prosperity. Leí esta historia I read this story acerca de un sociólogo about a psychologist que empezó a investigar el sistema judicial en Nueva York that started investigating the judicial system in New York. y encontró algo interesante. And he found something interesting. En las cárceles de Nueva York In the jails of New York, había por lo menos 60 parientes relacionados en sangre there was about 60 people that were related by blood, y estaban todos presos. and they were all imprisoned. Y los sociólogos se dedican a estudiar por qué pensamos o hacemos lo que hacemos. And psychologists are studying why we do what we do. Entonces él dijo, And so he said, voy a estudiar la regla de las 5 generaciones. I'm going to study the rule of 5 generations. Voy a empezar a investigar el árbol genealógico I'm going to study people's genealogy tree de estos 60 presos of these 60 prisoners
5 generaciones hacia atrás going back 5 generations, para mirar dónde empezó el problema. so that I can see where the problem began. Este hombre, su nombre es Max Juke. This name is Max Juke. Nació en el año 1700. He was born in the 1700s. Es una historia que la puedes buscar, se encuentra en internet. It's a story you can Google and find on the internet. Entonces, este hombre, So this man, estudiaron de él más o menos 1200 descendientes de él, he studied about 1,000 descendants desde el tiempo presente, 150 años hacia atrás. from present day to going back 150 years. Y encontraron que este hombre And they found that this man había nacido en una familia que temía a Dios. was born to a family that believed in God. Pero él decidió But he decided que no quería hacer las cosas de Dios. he did not want to follow the Lord. Y se casó con una mujer que tampoco obedecía ni amaba a Dios. And he married a person that also didn't want to follow the Lord. Y empezaron a tener sus hijos, And they started to have their kids, los cuales criaron sin temor a Dios. who had kids without the fear of God. Y durante estos 150 años, And during these 150 years, desde Max Juke from Max Juke hasta los años presentes, to the present day, encontraron que había 7 asesinos, they found out that there were 7 assassins in this bloodline, 60 ladrones, 60 thieves, 190 prostitutas, 150 prostitutes, 150 convictos que al menos iban a pasar 13 años en la cárcel, 150 people that were going to spend about 13 years in prison, 310 indigentes, 113 homeless people, 440 personas destrozadas físicamente, 440 people who were destroyed physically, a 100 personas adictos al alcohol 150 people that were addicted to alcohol y a otros vicios. and other vices. Y 300 de ellos murieron siendo muy jóvenes. And 300 of them died at a really young age. Entonces, obedecer a Dios So to follow God, tiene recompensa obeying God has its rewards. y no obedecerlo And not obeying God y no llevar a nuestros hijos por los caminos del Señor and not inducing our kids into the ways of the Lord también tiene consecuencias. also has its consequences. Entonces, otro estudioso So another person that was studied decidió investigar la regla de las 5 generaciones decided to study the rule of the 5 generations. de otro hombre también nacido en el 1703 Another man who was born in the 1700s, llamado Jonathan Edwards. whose name was Jonathan Edwards. Nació también en Nueva York, He was also born in New York. creció en la misma área He grew up in the same area. y casi todo lo que había vivido uno lo había vivido el otro. And everything that one person lived was similar to what this other person lived. Pero este Jonathan Edwards But Jonathan Edwards decidió seguir a Dios, decided to follow the Lord, seguir su palabra. to follow his word. Y a muy temprana edad And at a very young age, asistió a la Universidad de Yale. he attended Yale University. Y a una temprana edad And at a young age, se convirtió en director de la Universidad de Princeton. he became the director of the Princeton University. En 1727 In 1727, se casó con una mujer cristiana he married a Christian woman que también amaba a Dios. who also loved the Lord. Este hombre se convirtió en un predicador muy reconocido en el siglo XVIII And in the 1800s, he became a very well-known preacher. y tuvieron 11 hijos. And they had 11 kids. 11 hijos. Yes, 11 kids. Todavía no había mucha televisión They didn't have a lot of TV back then, ni teléfonos para entretenerse. or phones to entertain había que themselves. divertirse en algo. They had to do something. El legado de este hombre This man's legacy incluye includes un vicepresidente, one vice president, un decano de la Facultad de Derecho, somebody who studied law, un decano de la Facultad de Medicina, somebody that studied medicine, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 U.S. senators, 3 gobernadores, 3 governors, 3 alcaldes, 3 mayors,
13 presidentes de universidades famosas, 13 presidents of famous universities, 30 jueces, 30 judges, 60 médicos, 60 medics, 65 profesores, 65 professors, 75 oficiales militares, 75 military officers, 80 funcionarios públicos, 80 public servants, 100 abogados, 100 lawyers, 100 pastores 100 pastors, y 285 graduados con honores. and 285 people that graduated with honors. Sí, me conviene. Yes, it is in my interest. ¿Qué pasaría What would happen si en 150 años in 150 years investigaran nuestro árbol genealógico? they would look at our genealogy tree? ¿Qué encontrarían? What would they find? Porque aquí no se trata de lo que hicieron tus abuelos o tus padres. Because this is not about what your parents or your grandparents did. Porque quizás nosotros no venimos de una familia temerosa de Dios, Because maybe we don't come from a family that fear the Lord, pero tú eres la raíz. but you are the root. Ahora tú te conviertes en el árbol Now you become the tree que va a dar frutos. that's going to bear fruit. ¿Qué frutos van a ser encontrados? What kind of fruit are people going to find? No se trata de ser buenos o perfectos. It's not about being good or being perfect, Se trata de lo que dice el versículo que acabamos de leer. but it matters what the verse says. Teme a Dios, Fear the Lord, obedece sus mandamientos obey his commands, y tus and generaciones your generations van a ser prósperas will be prosperous en todo lo que hagan. in everything you do. Y cuando la Biblia habla de prosperidad, And when the Bible speaks about prosperity, no habla de dinero necesariamente. it's not only speaking about money. La palabra prosperidad en la Biblia, The word prosperity in the Bible, o la más conocida, or the most well-known, es la palabra shalom. is the word shalom. Y no nada más significa bendecido, It doesn't only mean blessed, significa próspero, but it means to prosper, sano, healthy, con una familia bendecida por Dios. with a blessed family by God, Que todo lo que tú hagas tenga vida. that everything that you do has life. Entonces, So este Salmo 112 this Psalms 112, nos motiva y nos invita, it motivates us and it invites us, pero sobre todo nos reta but it also challenges us a obedecer a Dios y su palabra, to listen to the Lord's word, porque nos conviene. because it's in our interest. Nos conviene que nuestras generaciones It's in our interest that our generations sean prósperas, may be blessed, sean bendecidas, may be prosperous. y que como este señor Jonathan Edwards And like this man, Jonathan Edwards, se pueda decir de nosotros that it can be said about us que no solamente va a haber pastores, that they're not only going to have pastors, pero doctores, but also doctors, presidentes, presidents, primeras damas. first ladies. ¿Por qué no? Why not? No se trata de dinero, It's not about money, se trata de un Dios que todo lo puede. but a God that can do everything. Si le crees, If you believe it, si obedeces su palabra if you obey his word, y le temes, and if you fear him, porque no es de nosotros, because it's not about us. no tenemos poder para ello, We have no power for it. pero el Dios en el que creemos But the God that we believe in tiene poder has the power. y Él quiere bendecirnos. And he wants to bless us. ¿Quieres ser bendecido? Do you want to be blessed? Somos retados. We're challenged. Teme a Dios Fear the Lord y obedece sus and mandamientos. obey his commands. El versículo número 3 dice, Verse number 3 says, ellos mismos tendrán riquezas y sus buenas acciones nunca serán olvidadas. they themselves will be wealthy and their good deeds will last forever. El Salmo 37, 25 y parte del 26 dice, fui joven y he envejecido, Part of the psalm says, I was young, but now I've aged, pero nunca he visto justo desamparado, and I've never seen the Lord leave someone forsaken, ni su descendencia que mendigue pan. or the descendants begging for bread. Su descendencia es una bendición. Their descendants are a blessing. Si nosotros amamos a Dios, If we love the Lord obedecemos su palabra and we listen to his and we obey his y le word tememos, and we fear him,
Aquí hay otra promesa. Here's another promise. Nuestras generaciones Our generations tienen la promesa de ser bendecidos. have the promise that they will be blessed. Y a lo mejor no somos millonarios. And maybe we're now millionaires. No podemos dejar herencia, We can't live in inheritance, pero podemos dejar un legado. but we can leave a legacy. Un legado que marque y recuerde A legacy that will remind them and mark cuando mi mamá vivía, when my mom lived, cuando mi abuela vivía, when my grandma lived, cuando mi bisabuela vivía. when my great grandma lived. Era una mujer o era un hombre It was a man or a woman que amaba a Dios, that loved the Lord. que temía a Dios, They had the Lord. que obedecía su palabra. They obeyed his word. Y yo quiero ser como él o And como ella, And I want to be like her. I want to be like him. porque vivió una gran vida, Because they lived a great life. porque Dios la bendecía, Because God would bless her. porque a donde iba prosperaba, Because wherever she went, she would prosper. porque las puertas cerradas se abrían, Because all closed doors would open. no por su poder, Not because of her strength, pero porque Dios caminaba enfrente. but because the Lord walked in front of her. El versículo número 4 dice, Verse number 4 says, cuando los cubran las tinieblas, de repente brillará luz. Ellos son generosos, misericordiosos y justos. Light shines in the darkness for the godly. They are generous, compassionate, and righteous. No dice que no habrá tinieblas. It doesn't say that we won't go through darkness. De hecho, dice que cuando las tinieblas te cubran, So it actually says that when the darkness covers you, si vivimos en este mundo que conocemos, if we live in this world that we know, algo seguro es, there's something that's sure. va a haber oscuridad, We will go through darkness. va a haber problemas, We will go through problems. va a haber enfermedades, We're going to go through sickness. a lo mejor va a haber situaciones financieras que nos lastimen. Maybe we're going to have financial hardship. La oscuridad es algo seguro. Darkness is something that's certain. Vive un poco, lo vas a experimentar. If you live a little bit, you'll experience it. Porque nada más vivimos en 3 etapas. Because we only live in 3 stages. Estamos viviendo en oscuridad, We're living in darkness, estamos saliendo de la we're oscuridad coming out of darkness, o vamos a entrar a oscuridad. or we're walking into darkness. Eso está seguro. That's for sure. Pero el Salmo 23:4 dice, But Psalms 112:4 says, aunque ande en valle de sombra de muerte, even though I walk through the valley of the shadow of death, no temeré, I will not fear, porque Dios camina conmigo. because God is with me. Vamos a tener pruebas y tiempos difíciles, We're going to have hard times that we're going to go through. sí, Yes. pero Dios promete caminar con nosotros. But God promises to walk with us. Entonces vamos otra vez al título. And so again, we go back to the title. Sí, me conviene. Yes, it is in my advantage. Me conviene seguir a Dios y obedecer su palabra. It is to my advantage to follow his word, Porque no importa por la temporada que esté viviendo, because it doesn't matter the season that I'm going through. Él promete estar conmigo. He promises to be with me. Ahorita estamos viviendo una temporada difícil. Right now we're going through a difficult season. Como inmigrantes estamos sufriendo persecución As immigrants, we're suffering persecution. y nos da miedo que a lo mejor nos tengan que mandar a nuestro país. And we fear that we might be sent back to our country Porque nosotros limitamos a Dios. because we invited God. Nosotros creemos que Dios tampoco tiene pasaporte We also believe that sometimes we believe God doesn't have a passport, y que no puede pasar hacia otros países, que nada más vive en Estados Unidos. that he can't go through any other countries. He only lives in America. Pero Dios dice, But God says, donde pongas la planta de tu pie, wherever you lay your feet, ahí voy a estar contigo. I will be there with you. Dios no está limitado por las fronteras. God is not limited by borders. Él camina con nosotros, He walks with us. está con nosotros He is with us. y quiere bendecirnos And he wants to bless us a donde quiera que vayamos. wherever we go. Porque si estamos aquí Because if we're here, es por una razón. it's for a reason. Pero si nos tenemos que ir And if we have to leave, es por una razón. it's also for a reason. Porque el mismo Dios Because the same God que está en Estados Unidos, that is in the United States está en México, is also in Mexico. está en Europa, He's in Europe. en África, He's in Africa. en Asia. In Asia. Porque Dios no está limitado por lo que nosotros lo limitamos. Because he doesn't have the limits that we have.
Dice el versículo 5, Verse 5 says, todo le sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. good comes to those who lend money generously and conduct their business fairly. La generosidad Being generous va de la mano con la prosperidad. goes in hand with prosperity. Y hablábamos un poquito de esto la semana pasada. And we spoke a little bit about this last week. No se trata de dinero It's not about money necesariamente. necessarily only. Tenemos muchas cosas con las que podemos ser generosos. There's a lot of things we can be generous with. A lo mejor tu sonrisa, Maybe your smile, a lo mejor un abrazo, maybe a hug, a lo mejor tienes palabras que dan vida a otras personas. maybe you have words that give life to other people. A lo mejor puedes animar a alguien. Maybe you can encourage someone. A lo mejor puedes hacer sentir bien a alguien. Maybe you can make someone feel good. A lo mejor puedes visitar a alguien. Maybe you can visit someone. A lo mejor puedes servir a alguien. Maybe you can serve someone. A lo mejor puedes dar económicamente. Maybe you can give financially. Porque cuando eres generoso, Because when you're generous, Dios promete que todo nos va a salir bien. God promises that everything is going to go well. Y en Romanos 8:28 And Romans 8 says, hay un versículo que dice, there's a verse that says, a los que aman a Dios, those that love the Lord, todas las cosas les ayudan para bien. all things work for good. Y dice todas las cosas. But it says all things. Y la palabra todo en hebreo And the word everything in Hebrew significa todo. means that, everything. Así de profunda. That's as deep as it goes. Y cuando dice todo, And when it says everything, es todo. it means completely everything. Pero normalmente este versículo, But normally this verse, nada más no sabemos esa parte. we only know that part. Pero hay otra parte But there's also another part. que dice de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. It says according to his purpose. Porque Dios tiene un propósito para ti Because God has a purpose for you, y tiene un propósito para mí. and he has a purpose for me. ¿Cuál es tu propósito? What is your purpose? Si tú cumples tu propósito, If you accomplish your purpose, Dios promete God promises que todo te va a salir bien. that everything is going to go well. Aunque parezca que está mal, Even though it looks wrong, Dios tiene un propósito. God has a purpose. Y en eso malo que estás viviendo, And in that bad part that you're going through, se va a cumplir el propósito de Dios. his purpose is going to come to Porque fruition. Él tiene planes para nosotros. Because he has plans for us. Y sus planes son buenos And his plans are good. y son de bendición. And they're for blessings. Porque cada oración que tú haces, Because every prayer that you say, Dios la escucha. God hears it. Cada lágrima que derramas, Every tear you drop, dice la Biblia, the Bible says que es recogida en una redoma. that it's picked up. No se pierde. It's not lost. Está ahí. It's there. Dios la ve. God sees that. Porque Dios tiene un propósito para esa lágrima que has llorado. Because God has a purpose for that tear that you have dropped. Dios tiene un propósito para ese problema que estás pasando. God has a purpose for that problem you're going through. Y es un problema que se va a solucionar. And it is a problem that's going to find a resolution. A lo mejor no se va a solucionar como tú quieres. Maybe it's not going to get fixed the way you want it to get fixed. Porque Dios nos da 3 respuestas cuando oramos. Because God gives us 3 answers when we pray. Sí, Yes, no no, o todavía no es el tiempo. or it's not time yet. Pero de que te responde, te responde. But he will answer you Porque Dios está vivo because God is alive, y porque Dios nos escucha. because he hears us, Porque tiene planes para nosotros. because he has plans for us. El versículo 6 dice lo siguiente. Verse says the following. Y acuérdense que está hablando de nuestras generaciones. And remember, it's talking about our generations. Estas personas no serán derrotadas por las perversas circunstancias. Los justos serán para siempre recordados. Such people will not be overcome by evil. Those who are righteous will be long remembered. En el libro de Eclesiastés, In Ecclesiastes, Salomón Solomon nos habla de por lo menos 28 temporadas. talks about 28 seasons. 28 temporadas por las que vamos a pasar. 28 seasons that we're going to go through. A veces vamos a estar bien, Sometimes we're going to be good. a veces vamos a estar mal, Sometimes we're going to be bad. a veces será tiempo de reír, Sometimes it's time to laugh, tiempo de llorar, time to cry,
tiempo de sembrar, time to plant, tiempo de cosechar. time to harvest. Y si quieren saber las 28, And if you want to know all 28, lean Eclesiastés. read Ecclesiastes. Porque ahí está escrito Because it is written there, estas temporadas que tenemos que experimentar these seasons that we have to go through mientras estamos en esta vida. while we're going through this life. Pero este versículo dice But this verse says que los justos van a ser recordados. that the righteous will be remembered. Nuestras generaciones, Our generations, si nosotros las guiamos por los caminos del Señor, if we guide them through the right path, van a ser recordados. will be remembered. Cuando yo ya no esté, When I'm no longer around, que todavía me faltan muchos años, there still is a long time from now. si tú todavía estás, If you're still around, cuando yo ya no esté, when I'm not around, ¿qué vas a recordar de mí? what are you going to remember about me? ¿Era gritona? Was I screamed a lot? ¿Hablaba mucho? Did I speak too much? ¿Era muy I preguntona? asked too many questions? ¿Muy curiosa? Too curious? ¿Le gustaba mucho investigar? Would like to research a lot? ¿Le gustaba hablar? Maybe I like to talk. ¿Manoteaba mucho? Maybe I would move my hands a lot. Pero a lo mejor tú vas a recordar But maybe you'll remember cuando yo venía entrando, when I would come in, siempre me recibía con una sonrisa. she would always greet me with a smile. Me saludaba. She would greet me. Cuando estaba en el café, When I was at the coffee stand, siempre me ofrecía 2 donas. she would always offer me 2 donuts. Porque tenemos que ser Because generosos. we have to be generous. Yo nunca les digo que agarren una. I never say just grab one. Agarren 2 más. Grab 2 or more. Que se acaben. Let them just be finished. Cuando yo ya no esté, When I'm no longer here, ¿qué van a recordar mis generaciones? what are the generations going to remember about me? Pero ¿qué van a recordar tus generaciones? What are your generations going to remember about you? Porque en este versículo Because in this verse, dice que nuestras generaciones nunca serán olvidadas. it says that our generations will not be forgotten. Y la palabra nunca And the word never en hebreo in Hebrew quiere decir nunca. also means never. Nunca. Never. El versículo número 7. Verse number 7, Y recuerden otra vez, está hablando de nuestras generaciones. remember, it's talking about our generations. Dice, ellos no tienen miedo de recibir malas noticias, pues están confiados en que el Señor los cuidará. They do not fear bad news. They confidently trust the Lord to take care of them. Nos garantiza algo, It guarantees us something. las malas noticias van a venir. Bad news will come. Y en este tiempo en el que estamos viviendo, And in this time that we're going through, con guerras y rumores de guerras, with wars and rumors of wars, con persecuciones with persecution, y con tantas cosas difíciles que están pasando and so many things that are difficult that are happening, y que nos está tocando experimentar. and that we're going through and experimenting, Este versículo dice this verse says, que nuestras generaciones no tendrán miedo our generations won't be afraid porque están confiando en un Dios because they're trusting in God que todo lo puede. that can do all things. Un Dios que todavía está sentado en su trono, Jesus, the Lord, is still seated at his throne, que tiene poder, that has power, que nos mantiene en su mano, that holds us in his hands porque confiamos en Él, because we trust in him, le tememos we fear him, y obedecemos sus mandamientos. and we follow his commandments. Y si no lo estamos haciendo, And if we're not doing it this way, estamos siendo retados hoy we're being challenged today a obedecer sus mandamientos to obey his commandments y temerle. and to fear him. Porque sí, nos conviene creer. Because yes, it is in our interest to believe. El versículo número 8. Verse number 8. Por eso no tienen miedo y pueden enfrentar victoriosamente a sus enemigos. They are confident and fearless and can face their foes triumphantly. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos When we teach our kids sobre la oración, about prayer, sobre la palabra, about the word, sobre el poder que tenemos en contra del enemigo, and the power that we have against the enemy. porque sí, hay un enemigo Because yes, there is an enemy y él tiene un trabajo, and he has a job,
matar, robar y destruir. to kill, destroy, Y lo hace muy bien. and he does it very well. Y él tiene muchos achichincles, And he has a lot of complicits, muchos ayudantes. has a lot of helpers. Él no tiene poder para estar en todos los lugares al mismo tiempo. He doesn't have the power to be everywhere at once, Pero tiene muchos achichincles que obedecen sus órdenes. but he has a lot of helpers that follow his orders. Pero el Dios en el que yo creo But the God that I believe in, y en el que tú crees and in the one you believe in, es un Dios que está en todos lugares a todo el tiempo, is a God that's in every place, everywhere at the same time, que todo lo sabe, that knows it all, que todo lo puede. can do all things. Es el mejor Padre del mundo. He is the best father in the world. Y si nosotros siendo malos And if us being evil podemos amar y bendecir a nuestros hijos can love and bless our children y darles lo mejor, and give them the best, ¿por qué Dios sería diferente? why would God be any different? Él nos ama He loves us, y sabe que nos equivocamos and he knows we make mistakes, y sabe que metemos la pata and he knows we make lots of mistakes, y sabe que la regamos and knows that we mess up a lot, muchas veces al día, many times throughout the day. pero nos ama But he loves us porque Él sabe because he knows, que vamos a ir con Él because we're going to go with him, como cuando el niño se cae like when kids fall y llega llorando and kid comes crying con el papá with the father y le extiende las manitas and reaches his hands para que lo abrace, so he can get hugged, para que le cure las heridas, so he can mend his wounds, o para que como la mamá le dé besitos or like the mom to give him a bunch of kisses, y los niños sienten que así se aliviaron. and the kids feel like they're getting better that way. Bueno, Dios es millones de millones de millones de veces mejor que nosotros. And God is millions and millions and millions of ways better than us. Entonces, cuando nosotros nos caemos, So when we fall, cuando metemos la pata, when we make mistakes, cuando la regamos, when we mess things up, cuando cometemos faltas, when we make mistakes, está esperando is he waiting? con sus brazos He's abiertos waiting with his open arms que corramos hacia Él. that we run towards him. No que nos escondamos, Not that we hide, sino que corramos hacia Él but to run towards him para que nos levante, so that he can pick us up, para que nos diga, está so he bien, can say, it's going to be okay. te sigo amando, I still love you. no lo vuelvas a hacer, Don't do it again, porque acuérdate que hay consecuencias, because remember, there's consequences, porque siempre va a haber consecuencias. because we're always going to have consequences. Si hacemos lo bueno, If we do what's good, hay consecuencias buenas, there's consequences. There's good consequences. pero si hacemos lo malo, But if we do what's wrong, hay consecuencias malas. there's also bad consequences. Pero Dios, But God, nuestro Padre, our Father, está con sus brazos abiertos, is with his arms open, esperando waiting que tú y que yo that you and I corramos hacia may Él, run towards him, que le pidamos that perdón we ask for forgiveness, y que le pidamos otra oportunidad. and that we can ask for a chance. Porque Dios no es el Dios de segundas oportunidades. Because God is not the God of second chances. Es el Dios de las terceras, las cuartas, las quintas y las miles de oportunidades. But also third, fourth, fifth, and infinite chances. Porque como seres humanos We're like human beings. no nos equivocamos solo una vez. We don't make mistakes just once, Metemos la pata cada rato, but we constantly are making mistakes. pero nos sigue amando. But he continues to love us. Solo espera que vayamos hacia Él. So just wait to get close to him. El versículo número 9 dice lo siguiente. Verse number 9 says the following. Dan generosamente a los necesitados. Sus buenas acciones jamás serán olvidadas. Tendrán influencia y honra. They share freely and give generously to those in need. Their good deeds will be remembered forever. They will have influence and honor. ¿Cómo aprenden nuestros hijos a ser generosos? How do our children learn to be generous? Cuando nos miran siendo generosos. When they see us being generous. No nada más porque le digamos tienes que ser generosos. Not just because we say you have to be generous. Nos tienen que mirar. They have to see us be generous. Y entonces ellos van a repetir And then they're going to repeat esas acciones, those actions, aunque nosotros no estemos con ellos. even if we're not with them. Vanessa Vanessa ha aprendido esto has learned this de la generosidad y a veces yo digo, Vanessa, pero espérate. also about being generous, but sometimes I say, Vanessa, slow down. Ok,
Llegó una vez con ramos de flores She showed up one time with a bunch of flowers, y yo dije, ok, and I was like, okay, maybe un galán. maybe someone that's looking after her, Pero llega y luego le digo yo, Vanessa, ¿eso qué? But then I say, Vanessa, what's that about? Y empieza a llorar. And then she starts crying. Yo dije, ok, un galán que la hizo llorar. Maybe a boyfriend that made her cry. Eso pensé. That's what I thought. Pero entonces me dice, But then she says, es que más salí del gimnasio because Mom, I got out of the gym y estaba lloviendo. and it was raining, Y estaba una señora con un bebé. and there was a lady with a baby, Y me dio mucha tristeza. and I felt really sad. Y entonces yo le dije, And then I told her, te voy a comprar todas tus flores. I'm going to buy all your Pero flowers, quiero que te vayas a tu but I casa. want you to go home Porque no te tienes que estar mojando. because you can't be getting wet, Y menos ese bebé. and you can't be getting wet with the baby. Yo le dije, oh, qué bueno, Vanessa, que hiciste eso. I said, oh, that's really nice of you, Vanessa. Good thing you did that. Pero dentro de mí, But inside of me, dije, mañana tomorrow, me va a decir, ¿me prestas para el gas? she's going to be like, can I borrow money for gas? Porque gastó su dinero Because she used up all her money haciendo una obra de caridad. by being generous. Pero igual la motivo a que lo siga haciendo. So I encourage her to continue to do it. Hace poquito Not too long ago, me llegó con cajas de fresas. she came with a bunch of strawberries. Entonces yo dije, And I said, oh, ya sé lo que hizo. I already know what she did. Y le digo, Vanessa, ¿y eso? Vanessa, and the strawberries, ¿Te las regalaron? did they give them to you? Me dice, no, ma. No. Es que venía del trabajo I was coming home y llegué a la tienda and I went to the store y una señora se me arrimó y estaba bien viejita. and a lady came and she was really, really old. Y me dijo, muchacha, ¿me compras unas fresas? And he said, you want to buy some strawberries? Y yo le dije, oh, es que no tengo cash. I said, oh, I don't have cash. Ah, no te importa, dice, tengo Zelle Oh, don't worry, I have Zelle. y tengo Apple Pay. And I also take Apple Pay. Me llevó muchas fresas. And so she took a lot of strawberries home Porque ella ha visto because she has seen lo generoso que son sus padres, how her parents are generous, sobre todo el papá. especially her dad. Cuando yo me casé con Juan, When I married Juan, él estaba acostumbrado he was used to, a no importaba qué y quién, it didn't matter who or where, si le pedían, él daba. if they asked him, he would give. Pero algunos de sus familiares But some of his family members abusaban de eso would abuse that part, y él no lo miraba. and he wouldn't see it. Y entonces llegué yo And so I arrived, y tomé la administración de las finanzas. I started managing the finances Porque él es demasiado dadivoso. because he's over generous. Entonces tuve que tomar yo las finanzas So I took control over the finances, y decir, eso sí se puede, and I said, yes, we can do that. esto no se puede, No, we can't do that por esta razón. for this reason. Pero seguimos siendo generosos. But we continue to be generous. ¿Cómo lo sé? How do I know? Porque veo que mi hija hace lo mismo. Because I see my daughter doing the same thing. No importa que nosotros no estemos con ella, It doesn't matter if we're not with her. ella lo aprendió. She learned it. Entonces este versículo dice, So this verse says, dan generosamente a los necesitados. give generously to those in need. Y quiero que miren algo aquí. I want you to pay attention to something. Dan a los necesitados, Give to those in need, no a los flojos, not the lazy, a los necesitados. but those that are in need. Porque hay mucha gente en necesidad. Because there's a lot of people in need. Y a lo mejor tú puedes decir, And you might be able to say, yo no soy rico, I'm not rich. no puedo dar. I can't give. Te voy a contar otra historia. I'm going to share another story with you. Un misionero de Estados Unidos There was a missionary from the United States, fue a África, went to Africa, conoció una tribu, got to know a tribe. esta tribu se convirtió a Cristo. This tribe became saved. Y entonces este americano un día se trajo al jefe de la tribu a conocer Estados Unidos. And so one day he brought the chief of the tribe back to the United States. Quería que conociera cómo era el mundo aquí. He wanted to know how the world looked like. Cuando este jefe de la tribu llegó a Estados Unidos, When this chief of the tribe got to the United States, empezó a escribir lo que veía he started to write down everything he saw para compartir cuando regresara. to share that when he went back home. Y esta carta también existe, la pueden buscar. This letter exists. You can look it up.
Y él dijo, And he said, el país al que llegué the country that I arrived to, son millonarios. they're millionaires. Todos son ricos. Everyone is rich. No puedes creer las casotas en las que viven. You couldn't believe the huge houses they live in. Algunos viven en unas casas que son más elegantes que nuestra iglesia. Some of them live in houses that are more elegant than our church. Son ricos. They're rich. Y fíjate que en este país And look, that in this country, todos tienen un carro. everyone has a car. Todos pueden ir a diferentes lugares. Everyone can go to different places. Pero son tan ricos And they're so rich que le hacen unas casas a sus carros that they'll make houses for their cars que se llaman garage. that they're called garages. Para que el carro no sufra las inclemencias del tiempo. So the car doesn't suffer the elements. Pero son tan ricos And they're so rich, que llenan esas casas llamadas garage they fill those houses called garages de tantas cosas of so many things, que ni las necesitan. they don't even need them. Porque son muy ricos. It's because they're very rich. Y sus carros los dejan afuera And so they'll end up leaving their cars outside, y llenan esos cuartos and they fill those rooms de muchas cosas of multiple things que no necesitan. that they don't need. Pero porque es porque son ricos. It's because they're rich. Y mira, son tan ricos And they're so rich que tienen unos cuartos that they have these rooms. que se los hacen a las ropas, They have rooms for their own clothes, que se llaman closet. and they call them closets. Y ahí puedes encontrar mucha ropa And you can find lots of clothes there de diferentes colores of different colors para las diferentes temporadas. for different seasons. Tú y yo nada más tenemos un cambio de ropa, Me and you only have one set of clothes. pero la gente de este país But the people from this country tiene mucha ropa has a lot of clothes. que les hace cuartos especiales para la ropa. And they make special rooms for their clothes. Y son tan ricos And they're so rich que agarran su carro that they grab their car y van a unos lugares and then they go to places en donde le pagan a alguien where they pay someone para que les den de comer. so they can feed them. Se llaman restaurantes. They're called restaurants. Y son tan ricos And they're so rich que comen y comen y comen. that they eat and they eat and they eat. Y están gordos. And they're fat. Pero son tan ricos But they're so rich. que luego van a otros lugares Then they go to another place que se llaman gimnasios and they call them gyms. y le pagan a And alguien they pay someone para que los haga adelgazar to make them lose the weight por algo que ellos comieron. for something that they ate. Son ricos. They're rich. Entonces, So, si tú miras esta historia if you look at this story y todavía sigues pensando and you continue to think que no eres rico, that you're not rich, mírate si estás gordito take a look if you're overweight y si necesitas ir al gimnasio and if you need to go to the gym a pagarle a alguien to pay someone que te haga perder that makes you lose the weight, las libras the pounds que tú te ganaste that you gained por comer mucho by eating a lot porque eres rico, because you're rich. porque hay otra gente Because there's other people en otros lugares in other places como África like Africa en donde baten lodo con aceite where they make oil, mix oil with mud, y hacen galletas and they make cookies y se las dan a los niños and they give them to the kids porque no tienen para comer. because they don't have anything to eat. Y esta no es una historia, esto es la realidad. And this is not a story, this is reality. Entonces, si tú no te crees rico, And so if you don't feel rich, déjame decirte let me tell you, que eres más que rico, you're more than rich porque tienes mucho más abundantemente de lo que necesitas. because you have more and more and more of more than you could ever need. No lo que quieres, Not what you want, eso es aparte. that's separate, Porque nosotros no solo tenemos lo que necesitamos, because we don't only have what we need, tenemos lo que queremos. we have what we want. Porque vamos a la tienda Because we go to the store y miramos una ropa and we see clothes o miramos unos tenis and we see some tennis shoes y tenemos 20 pares de tenis and we have 20 pairs of shoes y compramos otros. and we buy others Porque estos son verdes because these are green y verdes no tengo. and I don't have green. Tengo verde subido, They have a higher, like a different type of green, pero ocupamos unos verde bajito. but we need lighter greens. Y aparte, And separately, tienen que ser de marca, they have to be a certain brand porque no nos podemos cualquier tenis. because we don't wear any type of tennis shoe.
Yo soy amante de los zapatos, I love shoes. lo confieso. I can confess. Amo las zapatillas. I love heels. Tengo muchos zapatos, I have lots of shoes. muchas zapatillas. Lots of heels, high heels. Las amo. I love them. Soy del 8. I'm size number 8. Digo, I'm just saying, por si algún día vas a la tienda, miras algo, soy del 8. in case you go to the store, just know I'm a size 8. También me gustan los tenis, I also like tennis shoes. los guaraches, Sandals, las sandalias. sandals. O sea, me gustan y soy del 8. Nada más para que les quede ahí en su mente. I like them and I'm a size 8. Just keep that in mind. Si se les olvida todo el mensaje, If you forget the entire message, eso no lo olviden. remember that part. Nuestras generaciones Our generations tienen que aprender have to learn a ser generosos. to be generous, Porque siendo generosos because being generous, van a ser prosperados. they will be prosperous. ¿De dónde lo aprenden? Where do we learn this from? De ti From y you, de mí. and from me, and from you. Si hasta hoy Until this day, no te consideras una persona generosa, you don't consider yourself someone who's generous, empieza a ser generoso. begin to be generous. Porque la generosidad Because being generous y la prosperidad and being prosperous van de la mano. go hand in hand. Proverbios 11, 24 y 25 dice, Proverbs says this: el que da en abundancia recibe más de lo que dio, whoever gives in abundance receives more than what they gave, pero el que es tacaño But those- termina en la pobreza. but those that don't give end in poverty. El que es generoso prospera The one that's generous prospers, y el que da a otros and the one that gives others, a sí mismo se enriquece. that's how he becomes rich. Entonces, si tú eres un ferviente admirador And if you're a fervent admirer de la diosa del codo, of the God of not giving enough, te recomiendo, I'm going to recommend, si quieres ser próspero if you want to be prosperous, y bendecido, blessed, da de lo que tienes. give of what you have. Y se los vuelvo a repetir, And I continue to say, no está hablando de dinero necesariamente, it's not only talking about money, pero es más bienaventurado but it's more, he's blessed. dar It's better to give que recibir, than to receive. porque el que da, da de lo que tiene. Because the one that gives of what he has. Y aquel que siempre quiere recibir And the one that always wants to receive, es pobre, he's poor. o más triste, Or it's sad, es miserable, or he's miserable. que no quiere comerse una banana para no tirar la cáscara. They doesn't want to eat a banana to not throw away the leftovers. Versículo número 10, y ya casi para terminar. Verse number 10, and getting close to concluding. Los malvados se enfurecen al ver esto, rechinan los dientes furiosos y desaparecen sus esperanzas, no se cumplirán. The wicked will see this and be infuriated. They will grind their teeth in anger. They will sink away their hopes. Los malos se enojan cuando te miran prosperar. Those that are wicked are infuriated when they see you prosper. Dice, rechinan sus dientes porque les da coraje. That means they grind their teeth because they're so angry. Y a lo mejor no eres multimillonario todavía, And maybe you're not a multimillionaire just yet. y digo todavía And I say, not yet, porque algún día vamos a hacerlo. because one day we will be. Gracias por sus amenes. Thank you for Ustedes saying ya amen. ya se les pasó su tiempo. Emanuel y yo sí. The time is closed. It's just me and Emmanuel are the only ones. Algún día One day, vamos a ser multimillonarios. we're going to be millionaires. ¡Despierten! Wake up. ¿Por qué? Why? Porque damos Because we give generosamente generously a los necesitados. to those that are in need. Amamos a Dios. We love God. Obedecemos su palabra. We obey His word. Y no estoy hablando necesariamente de dinero. And I'm not only speaking about money, Porque a veces no tenemos dinero, because sometimes we don't have any money. pero la gente ve en nosotros But people see in us algo something, y lo quieren. and they want it. Y no saben qué es, And they don't know what it is, pero lo quieren. but they want it. Y te envidian. And they're jealous of you. Eso que tienes That what you have
Se llama gracia y favor de Dios. It's called grace and favor of the Lord. La gracia y el favor de Dios depositado sobre una persona The grace and favor of God that is deposited on one person genera envidia de los malvados. generates envy of those that are sinful. Salmo 37, 1 y 2 dice, Psalm says the following, que no te provoquen enojo los malvados, that the wicked may not anger you, ni envidies a los que hacen el mal. and don't envy those that commit evil. Pronto se desvanecen como la hierba They will vanish like wheat, y desaparecen como las flores de primavera. and it will disappear like the flowers in spring. El dinero mal habido The money that's achieved in bad ways nos hace terminar de tres maneras diferentes. lets us finish in three different ways. Hospital, A hospital, cárcel jail, o panteón. or the cemetery. Entonces, So el dinero bien habido money that is obtained well nos hace terminar lets us finish prósperos prosperous y siendo generosos. and being generous. Y otra vez, And again, no estamos hablando de dinero necesariamente. so we're not only speaking about money, El favor y la gracia de Dios sobre tu vida the favor of the Lord over your life te va a abrir puertas que han estado cerradas. it's going to open doors that have been closed. Pero volvemos al versículo número 1. But we return to verse number 1. Si temes a Dios If you fear God y obedeces su palabra, and if you obey His word, vas a ser bendecido tú you're going to be blessed. You'll be blessed y tus generaciones. and your generations. Entonces, tú decides So you decide cómo quieres que ser recordado how you want to be remembered cuando tú ya no estés en esta tierra. when you're no longer on this earth. A lo mejor no vas a dejar una herencia cuantiosa, Maybe you're not going to leave a huge inheritance, pero vas a dejar un legado poderoso but you'll leave a powerful legacy que tus generaciones that your generations van a querer imitar. are going to want to imitate. Imagínate que un día cuando tú ya no estés, Imagine a day when you're no longer around. alguien que te conoció Someone that got to know you mira a un nieto tuyo sees one of your grandchildren, y luego diga, and then he says, te pareces tanto a tu abuelo, "You look so much like your grandpa. eres igual, You're just like him. eres tan generoso, You're so generous. tan amable, You're so friendly. tan servicial You're so serve everyone, y aparte millonario. and also you're a millionaire. ¿Por qué no? Why not?" Entonces, el título de este mensaje fue, So the title of this message was, ¿alguien se acuerda? does somebody remember? Sí, me conviene. Yes. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿por qué vas a la iglesia? When someone says, "Why are you going to church?" Porque me conviene. Because it's good for me. Me conviene ser bendecida. Yeah, it's good for me to be blessed. Me conviene ser perdonada. It's good for me to be forgiven. Me conviene ser salva. It's good for me to be saved. Me conviene que Dios esté con sus ojos puestos en mi matrimonio, It's good for me to have God on my marriage, en mis hijos, in my kids, en mi familia extendida, in my extended family, en este problema de salud, and this problem of health, en este problema and financiero. these financial hardships. Sí, me conviene. Yes, it's good for me. Entonces invita a alguien a la iglesia So invite someone to church. y dile, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un lugar que te conviene I'm going to ir. take you to a place that's good for you. Te van a dar algo. They're going to give you something. Vas a recibir muchas cosas. You're going to receive a lot of things. Y si alguien te cae bien, And if there's someone you like there, comparte lo que aprendes. share what you learned, Pero compárteselo más bien a la gente que te cae mal. but also share with those you don't like, Porque somos llamados a amar a nuestros enemigos. because we're called to love our enemies. Así como estamos, les voy a pedir si se pueden poner de pie. The way you are, can you please stand on your feet? Y vamos a orar. And we're going to pray. Padre amado, gracias Thank you, Father, por la palabra que nos has hablado. for the word you have given us. Te pedimos que penetre nuestras mentes, We ask that it may penetrate our minds, que la atesoremos en nuestros that corazones, we may cherish it in our hearts, pero sobre todo que la pongamos en práctica. but above all, that we may start putting it in practice. Gracias porque eres un Padre bueno. Thank you because you're a good God. Gracias porque tú nos hablas la palabra que necesitamos escuchar. Thank you because you give us the word that we need to hear.
Porque tu palabra está viva y es eficaz. because your word is alive. Y aunque a veces esa palabra penetra profundo, And even though that word can penetrate very deep, no es para lastimarnos, it's not to hurt us, sino para hacernos crecer, but to make us grow, para retarnos to challenge us, a ser diferentes, to be different, a ser obedientes, to be obedient, sabiendo to knowing que nos conviene creerte. that it's good for us to believe you. Eres un Dios bueno, You're a good God. eres un Dios santo You're a holy God. y alabamos tu nombre por esto. And we worship you because of this. Si tú has sentido que Dios te ha hablado esta mañana If you felt that God has spoken to you this morning, y te gustaría entregar tu vida a Cristo, and if you would like to give your life to the Lord, te gustaría abrir tu corazón and you would like to open your heart y ponerte a cuentas con Él, and set the record straight with Him, sabiendo que te conviene tener una vida eterna, knowing that that you want an eternal life, ahí donde estás, right there where you are, te voy a pedir que levantes tu mano. I'm going to ask you to raise your hand. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón If you want to take Christ in your heart y decirle, and tell Him, sí, Señor, yes, Lord, escribe mi nombre write my name en el libro de la vida. in the book of life. Quiero ser salvo, I want to be saved. quiero ser sano, I want to be healed. quiero ser bendecido. I want to be blessed. Levanta tu mano Raise your hand, y vamos a orar por ti. and we're going to pray for you. Dios está mirando esas manos. God is seeing those hands. Oh, Padre amado, te damos We gracias give you thanks, God, por estas personas que han levantado su for mano, those that have raised their hands, que te creen, Padre. that they believe in you. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que escribas sus nombres that you may write their names en el libro de la vida. in the book of life. Te pedimos que perdones nuestros pecados. I ask that you forgive our sins. Son tantos, Señor, There's so many of them porque nos equivocamos siempre, because we constantly make mistakes, porque metemos la pata, because we're always making mistakes. pero sabemos que tú estás esperándonos But I know that you're waiting for us con los brazos abiertos. with open arms. Gracias, Padre, Thank you, Father, por tu amor. for your love. Y gracias, Señor, And thank you, God, por la salvación for the salvation que recibimos en Jesús, that we received in you, Jesus, en su muerte by your death y en su resurrección. and your resurrection. Gracias, Padre amado. Thank you, Father. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que a donde quiera que vayamos that wherever we may go en esta semana, in this week, nunca olvidemos we would never forget cuánto tú nos amas how much you love us y que tienes propósito para nuestras vidas. and that you have a purpose for our lives. Te damos toda la gloria, We give you all of the thanks, toda la honra all of the glory, and all en el nombre de Jesús. in the name of Jesus.